तेणु सेटा जो पीयूष त्रिपाठी काली जो पैसाटी फेरैला मालिक मानू केते खराब लगी सीधा मुहटा खुशी ये कौन तो गला तो मुहर पैसा बेगटा रहीगला आप देखिए मोटू बहुत आग बहुत आपने बहुत देखिथे टाटा नेला थोला घर गला पैसा दे कोटी 15 लाख फेरैला घर गला फेर तार जो तार रहा ना कमी माड़ मारा भाई लगे बर्षेला पैसा नेला मुँह को फोपाड़ लगे जेहेतु लगे आम आत्रा करूँ ना नाच पार्टी आम पकेबूनी यदि प्रति मालिक लक्ष टका नाका राति नाचे खंडे पेंडाल आसतु ना पला खंडे लक्ष टका देल आम जाले तुम कौट आनी जे सी कहला 25-26 मुझे नाचा करी ना जे से केते दूर सत आपण मैंने भल भाव जानी आउ दी मास मोटू बहुत आगुआ आप जानवे कहीं आमठू पैसा नहीं आडभांस भी दे तेणु ये सचेतन हूँ आमको सब 1.5 लाख रू 2 लाख टका नाका देकी से सेलिब्रिटी न चाहतु कि 50 लाख टका गोटे हिरोइन आणतु कि हिरो आणतु आम से नहीं कि सी निजे नाचतु मालिक मैंने निजे नाचा दरकार मु कहवा कथा जो 14-15-16 मालिक सी निजे नाच यात्रा करना ये पैसा बारंग गोटे 12 मूलिया लोक पैसा अच्छी से नांडुआ बो सत्या बो कोणार्क मालिक हो जेकोसी लोक हो पैसा आगे किए बड़ मु ना कहीं मु देखा भितर ये जो 3-4 लोक निशा माराणा हो साहू भाउज हो रानी प्रियदर्शनी हो रानी पंडा भी हो एमानकर मोर इज्जत निशा माराणा नाचुनी साहू भाउज नाचुनी रानी पंडा नाचुनी किए न नाचुनी तांकर कला अच्छी सी नाचे पेट पेटा में नाचु रानी पंडा को बहिष्कार करा तमें मैंने किए से मत मुझे पार्टी आणुची ना सपना बोल मुझे नहीं जानी गौरी मुझे रानी पंडा खंडगिरी मना आम आनी नचेलानी आमको 2 पैसा देला नहीं पैसाटा आनी न सरकार कौन बुझे ये नगला नाचुंती सरकार कौन कले दाता पेटा बैन कर टका 20-40 हज़ार प्रधानमंत्री पैसा हम दे जाओ तुम 60 लाख 50 लाख टका राति मानने वर्ष गोटे पीयूष त्रिपाठी से कौन कर जो पिज पखाड़ा भात लुण खाऊँ आप आखि बुझी मैं तुम आखु धार बोब निशा माराणा हो साहू भाउज हो रानी प्रियदर्शनी हो रानी पंडा हो केवल एमानकु भूतृत हूँ किए मालिक माने। जय जगन्नाथ नमस्कार मैंने विजय जरा घर जागमरा जड़े समाजसेवी आप बहुत ये भी जानते बहुत ये जानते मुझे जड़े कौन जो मैंने शेष यात्रा रोचे आम जेहेतु दिने जन्म मैंने जन्म सत्यटा हूँ केवल मृत्युटा हूँ सत्य जन्मटा केवल सत्य नहीं केवे लोक निश्वास नहीं कि आसे गला बेले ये नाटा को छाड़े निश्वास को लेकिन जाए माँ पेट आईजे नगला जीवन बेला गोटे लोक ये जिते भारत वर्ष अच्छा 4 कोटी ओडिया आमर ये केते मरुं आमर हूँ मौड़ मणि जगन्नाथ तेणुक ये जो वाद विवाद चली यहीटा तो नुआ है मस 1.5 मासर ता पूर्व जो 2-3-4 मास 5 मास 10 वर्ष लगी सेलिब्रिटी को लेकिन निशा माराणा हो साहू भाउज हो रानी प्रियदर्शनी हो रानी पंडा हो केवल एमानकु भूतृत हूँ किए मालिक माने नहीं कि आज ये नाचुनी कल सी नाचुनी कल सी नाचुनी आम आज कहलु जेहेतु कमिटी वाला कमिटी करेतु यात्रा पार्टी आणुचु से आज आम खंडगिरी पेंडाल सब पेंडाल नाचुंती निशा माराणा नाचुनी साहू भाउज नाचुनी रानी पंडा नाचुनी किए न नाचुंती कला अच्छी सी नाचे पेट पेटा में नाचुनी ताकू जो बंद कर एक्चुअली ये जो आम जो कहे सी आम पर दोष न कमिटी वाला चाहूँगी ये कमिटी वाला कहीं दोष अच्छे आम तुमको से 3 लाख टका देलु तुम हिरोइन की देलु 10 दिन ओए शोया को 1.5 लाख टका तेणुक आम उपर के दोष उठाऊच कमिटी मान तेम मालिक मान सब ठीक अच्छे तो जदि बा ये जो विवाद चली खंडगिरी पेंडाल आप जानते बाभाई आला आम स्थानीय कर्पोरेटर आम लिंगा जे पुत्राटा आमर सी भी बहुत कष्ट नड़गला से बाभाईटा मानिया पड़ो से बीजेडी सरकार जहाँ नहीं पाला बीजेपी सरकार से आश्वास देखला तो से नगला नाचते ना दी आउ कौटी से नाचु नाचु आमर कहबानी पेट पेटना कथा तेणुक मु देखिबार ये 4-5 जन को लेकिन यात्रा नाचुची यात्रा मालिक मैंने जो कहते सरकार दाबी रखी कौन दाबी रखी उपस्थित रखी कौन रखी कहले ये 4 जन कथा कही आप 4 जन बंद करदे बंद कर तुम घर पशिबे
ଏଇନା ପଶି ଯାଉଛି କିଏ ତେମେ ଏଇନା ଯେଉଁ ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲ ପତାବୁକୁ କରିଦେଲ ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ତମେ ଯେଉଁ ତମକୁ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ନାଚୁଥିଲା କାଳିଆବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲା ତମକୁ 16 ଲକ୍ଷ 18 ଲକ୍ଷ କହିଲା 16 ଲକ୍ଷ ତମେ କି 17 ଲକ୍ଷ ଯାହା ଦେବ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଗୋଡ଼ ରାମ୍ବଳି ଯାଉଛି ତମେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କଲ ନା 250 କଲ ତା ମିସେସ୍ ତାର ଫୋନ୍ କଲା ତାକୁ କ'ଣ ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲ ତା ମିସେସ୍କୁ ବାଧିଲା ତେଣୁକରି ତମେ ସିଏ ସେଠୁ ତାର କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିକି ଇଏ କଲା ତା ଫୋନ୍ଟା ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ ନ ପକାଇଥାନ୍ତେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତା କି ତେଣୁକରି ତାକୁ ଡାକିଲେ ତା ହୋଟେଲଟିକୁ ତମ ଢାବାକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ 2-3 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଣେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଡ଼ରେ ନେବା ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖିଲେ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି ଚେନ୍ଟା ପକେଇଲେ ଲୋକ ମର୍ଡର କରିଦେଉଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଯଦି ବି ନେଲ ସମସ୍ତେ ଡାକି ନେଇଥାନ୍ତ ଜଣକୁ ନେଲ ଆଙ୍କ 3 ଜଣ ବାହାରେ ବସେଇଦେଲ ସିଏ ଆଇଲା ତମ ନାଁରେ ଅଧିକ କଲା ଯେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାଇଲେ ଗାଳି କଲେ ନଗାଳ କରି ପିଟିଲେ ସେଠୁ ତମେ କ'ଣ କଲ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲ ଯାତ୍ରାରୁ ତମେ ଯାତ୍ରାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ତମେ କିଏ ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତମେ ମାନେ କିଏ ସେ ତମ ପାଟିରୁ ତମେ କରିପାରିବ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋର ବାହାର କରିବି ସେ ଆଉ କାହା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବନି ତା ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି ନା ସେ ଯେକୌଣସି ପାଟିକି ଯାଇପାରିବ ନା ଆମେ ମାନେ କିଏ ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତମେ ତା ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସେ ଚଳିବ କେଉଁଠୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତେଣୁ ତାହାର ଝିଅ ଦିଦିଟା ସିଏ ବିବାହ କରିବା କଥା ପଇସା ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ 25-33 ବର୍ଷର କଳାକାର ତେଣୁକରି ତମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲ ହଉ ତମ ପାଟିରେ ତମେ ମାନେ ନ ନିଅ ଏଇନା ଯେଉଁ ମାଲିକ ସଂଘ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ ଆଗରୁ ଶୋଇଥିଲ ଯେଉଁଠି କାଳିଆବାବୁ ନଚଉଥିଲା ପିୟୁଷକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଠି କେମିତି ନେଲା ସିଂହ ବାହିନୀ ବର୍ଷକର ମାଲିକଟା ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ କାଳିଆବାବୁଟା ବେଷ୍ଟ ଭଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଲିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କାଳିଆବାବୁଟା ଭଲ ଲୋକ ସିଂହ ବାହିନୀ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ତାର 4ଟା ପାଟି ମାଲିକ ସେ ଲୋକଟି ଭଲ ଆପଣ ତା ଭିତରେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ମିଶିଛି କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଥାଉ ମୋତେ ତ ଭଲ ନା ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଟି ଆଣୁଛି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଣିଛି ଗୌରୀ ମୁଁ ଆଣିଛି ରାନୀପଟାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ଆମେ ଆଣିକି ନଚେଇଲାନି ଆମକୁ 2 ପଇସା ଦେଲା ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ନୁହଁ ଜଣେ ମାଲିକ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନେବା ତମ ସଂଘ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତମ ସଂଘ ତ ଆମେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀକି ତମେ ତ ସଂଘ ଯେଉଁ କରିଛ ତମ ସଂଘ ତ କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କିଏ କାହାକୁ ନେଇପାରିବନି କଳାକାରଙ୍କୁ ତେଣୁକରି ତମେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ତମେ ସଂଘମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ମନ କଲନି ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କାଲି ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଫେରେଇଲା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇ 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଟଙ୍କାଟା ଫେରେଇଲା ତାଙ୍କୁ କେତେ ବାଧିଥିବ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ ସେଟା ଆମେ ସେଟା ମୁହଁଟା ଖୁସି ମୁଁ ରହିଲେ ମୋ ଦେଖିବାରେ ରହିଲା ୟାର ପିୟୁଷର କାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତ କଥା ଟଙ୍କା ନେଲା ଟଙ୍କା ଫେରିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦମ ଅଛି କହିଦେବ ତାର ନାଁ କେସ୍ କରିପାରିବୁ କି ତମେ ତାକୁ ବସେଇଥାନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବସେଇଥାନ୍ତ ତା ମିସେସ୍କୁ ବସେଇଥାନ୍ତ ଦେଖ ତମ ପୁଅ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛି ତା ପାଇଁ ଭୁଲ ଠିକ୍ରେ କ'ଣ ମାନେ ସମାଧାନ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତ ତମେ ଯଦି କହିବ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଗୋଟେ ବାପା ମା ବୋଲି ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା ପିୟୁଷ ପଇସାଟା କିଏ ଦେବ ତାଙ୍କ ବାପା ଧର ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଧାର କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କି କେଉଁ ମାଲିକଠୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ଏଇନା କହିଲା 25-26 ମୁଁ ନାଚ କରିବି ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ ଆଉ 2 ମାସ ମୋଠୁ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଆପଣ ଜାଣିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ରଜ ପାଇଁ ରଜ ବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖିବ ପୁଣି ସେ କିଣା ବିକା ହେବେ ସବୁ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳାକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କହୁନି ଗୋଟେ ମାଲିକ କହିଲେ ଯେ ଆମ ନେଇକି କଳାକାର ଆମେ ପାଟିକି ନ ନେଇ କଳାକାର ହେଇପାରିବୁ କି ତମେ ମାନେ କିଏ କ'ଣ ଠିକ୍ ଆପଣ କିଏ ଚାହିଁବ କହିଲେ କାହା ପାଟିଟାକୁ ପକେଇଦେବ 2 କୋଟି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଟେଇକି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଟେଇକି ଫେରେଇ ଦେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ରହିଲେ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବ ସେଇଟା ଆଗୁଆ ଚାହିଁବେ ନା ମୋତେ ଦେଇଦେବେ ଆଗ କାହାକୁ ଦେବେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଏଇନା ସେନେ ଏକାଠି ହେଇନ୍ତି କାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇବ କି ସେ ନାଁ ନେଇଯିବ କି ପୁଣି ତାକୁ ଦାବିବେନି କାଳେ ସିଂହବାହିନୀ ପଳେଇ ସିଏ ରଙ୍ଗ ପାଇବେ କି ରଙ୍ଗମଲ୍ଲୀ ବସିବେ ତେଣୁ ମାଲିକ ସଂଘ ଏଇଠୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏଇଠି ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର ଯଦି ମାଲିକ ସଂଘ କରୁଛ ଆଉ ତେଣୁକରି ତମେ ଏଇନା ବହିଷ୍କାର କରୁଛ ଆମେ ନା ଖଣ୍ଡେ 7ଟା କମିଟି ଆମେ କହୁ ତମେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିକି ନାଚିବ କି
आम आज 7 जन आम एकाठी हबू आमर जमी मेला हवा कथा पूर्व पूर्व से मेला हवा कथा हम आम आत्रा करूँ ना नाच पार्टी आम पकेबूनी यदि प्रति मालिक लक्ष टका नागा राति की नाचे खंडे पेंडाल आसतु ना पलातु खंडे लक्ष टका आम जाले तुम कौटू आनी देबू मुझे अनुरोध करी कहूँ जोटी जोटी कमिटी अच्छी यात्रा कमिटी ये तुम ये आपण मैंने भी देखिले सबू कमिटी माने आमको नहीं मालिक मैंने आम कमिटी नाच करके आमको यात्रा करेंगे आमठू पैसा नहीं आडभांस भी देवे तेणु ये सचेतन हूँ आमको सब 1.5 लाख रू 2 लाख टका नाका देकी से सेलिब्रिटी नचातु कि 50 लाख टका गोटे हिरोइन आणतु कि हिरो आणतु आमर से नहीं कि सी निजे नाचतु मालिक माने निजे नाचिया दरकार मु कहवा कथा जो 14 15 16 मालिक सी निजे नाच यात्रा करना आम यात्रा संगठन मोर तो ये मो भाई मैंने ठीक है मुझे दोष देवी कौन मोर जो 7टा भाई रू ये 30 कोटी 30 लाख 40 लाख सुध भी लगे दी पैसा मालिक मानू दे दी 5 टका इंटरेस्ट आए लाभ पाइबे अच्छा बैंक 2 टका ना पूरा ठीक लोक अभियोग कहीं कर लोक आपण मैंने कहीं नांडू बाबू गोटे भल लोक जदि भल लोक जदि सी हम कहीं मो विरुद्ध कहीं कहना तो जदि मो कह कथा मुझे गोटे संगठन कर मोर 5टा लोक रखी मु हाथ काठ दे कि मनीष दे जो मनीष पोड़े तेणुक मो कह तुम कौन मत सा कर खरा तरा ठिया गोटे मनीष पोड़िया भारी तकलीफ मल्ला बेले मशाणी मूले जी ठिया तो सी प्रकृति में जीवन रोचे साथी आम सत्य ना रंगमल यात्रा पार्टी कर मो भाई निज समुदी मो गाँव गोटे क्लासमेट आम सब सी भी मालिक आमर जहाँ आग धाड़ी अच्छे मो यात्रा ओडिशा मुझे देखुची गोटे जहाँ गोटे अच्छी ये ता मिसेस मुझे पड़ी देख 4 घंटा हाड़ पड़ी सी ना कि बाड़ा पैसा बारंग गोटे 12 मूलिया को लोक पैसा अच्छी से नांडू बाबू हो सत्य बाबू हो कोणार्क मालिक हो जेकोसी लोक हो पैसा आगे किए पड़ मु ना कहीं आप देखुना आप गोटे पुलिस केस होता ना जगतसिंहपुर जो पुलिस गाड़ी पड़ी जेल जाते जो गाड़ी ना गोटा बाड़े बाड़े न कले निआ न धूआ बाहर तेणुक निआ गिलीच मैंने अंगार हगिब मुझे जानी केमी आम सब जानू कौन कौन आम कौन करूँ ना यात्रा पट सी क्या तोड़ला मारा क्या हाणिला आम विदा करदू आ कौन सी मालिक कि ठीक ठिकाना अच्छा अधिक तो पुलिस तो पटे आम जो आईनटा ये तो पटे आम कौन कर ये जो मालिक मैंने कहते आम सरकार पर दाबी रखीचु गेंदा दाबी रखीच कौन दाबी रखीच कौन तुम दाबी मत कह मु देखा भितर ये जो 3-4टी लोक निशा मारण हो साहू भाउज हो रानी प्रियदर्शनी हो रानी पंडा भी हो एमानकर मोर इज्जत अच्छे एमानकर इज्जत है ये कौन से तो कहला तो मोर पैसा बेगटा धरी गला आपने देखिथे मोटू बहुत आग बहुत आपने बहुत देखिथे टंकाटा नेला थोइला घर गला पैसा देकी कोटिए 15 लाख फेरला घर गला फेले कार इज्जत रहा तार रहा ना कमी माड़ माइला भाई लगे बर्षेला पैसा नेला मुँह को फोपाड़ लगे जेहेतु लगे तेणुक मालिक संग ये धोखा खाईगल जेहेतु एणिकी आउ से भूल ठीकटा नक तमें से तुम जो मालिक यात्रा मालिक जेहेतु कर समझ पेट पाटाण अच्छे एवं अंध बाड़ी भजेले थरे क्या भिक न दियो पर भिक थाल भांगनी हाँ मार सब मिछ कहला मान तो से घर कहीं क्या मारे कहीं मुझे यात्रा मालिक कि मुझे गाड़ी मालिक मोर 15 खंड गाड़ी मालिक गोटे भल वीआईपी घर रही ना आस ये होटेल मैंने कहीं रही तेणु मारिनी आस से कहीं कहला 100 गुण मान ना नहीं गोटे रिप्लाई हूँ कौन कहले सी बारंबार फोन करुँच आज्ञा आपत जी कौन करी टाटा फेरबी कि कौन करी 10 लाख गोटे लोक एकुटिया नब 20,000 नहीं तुम मेन रोड जापर हाँ फाइन करदे आप देखुते नहीं ना ना जो रिटर्न देते आप कौन बुझा मालिक गोटे बात बात जो सभापति कहले दे नरी पंडा गोटे लेखिकी दियो नरी पंडा तुम न्याय दे था कि मो कह कथा नरी पंडा रोल करनी अरे पुलिस आईनटा जी जीव तुम ठीक कौन कर पैसाटा आईन सरकार कौन बुझे ये नंगाई नाचुंदी से सरकार कौन कले यात्रा पार्टी बैन कर
ରହୁନାହାନ୍ତି 40 ଲୋକ ଆମେ ଯଦି 20 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ବେପାର କରୁ ଆମକୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମକୁ ଢିକି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଡ଼ି ଫିଡ଼ି ତାକୁ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ପିଉସକୁ 40 ଲକ୍ଷ ଦେଇକିନି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେଶର ନବୀନ ବାବୁ ହଉ ଆମ ମାଝୀ ଇଏ ହଉ ମୋହନ ମାଝୀ ହଉ ମାନେ 40,000 ତାଙ୍କ ଦରମା ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା 20-30-40,000 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ହବ ତୁମେ ଦେଇଛ ତୁମେ 60 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାତି ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଉଛ ତମ୍ବୁ ବାଉଁଶ ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ଭାତ ଖାଇ ପଖାଳ ଖାଇ ସକାଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥରେ କେତେବେଳେ ବୁଝିଛ ଆପଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ 12 ଦିନ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ତେମେ ନାଚ କରିବ ଉପରେ ସେ ତଳେ ଶୋଇବେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ପଖାଳ ଭାତ ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିଯିବେ ମାନେ ତୁମ ଆଖକୁ ଧାର ବହିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ମଣିଷ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ମୁଁ ପୁରା ହାଡ଼ ହେଇଗଲି ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଗୋଟେ ପାଠ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଠି ପାଇଲି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେଠୁ ଗୋଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି 100